तो ओरिसाचो कोण तरी ताका खंय धमकी दिता कितें ना जाल्यार ताका कितें करपाचें आमी पळोवया म्हणून ताका मॅसेज हांव दिवपाक सोदतां तूं कितलो आसा तो यो आमच्या फुड्या यो आमी तुका फायट करतले. Goa Day Today, your go-to for news across. आमकां मामा बीन हेरोदाना कित्याक हेळ्या दस लागता मागीर उकली बीन जाता म्हणून आमकां मामा हेरो बीन दिना तशें आनी हांगा उदक बीन पिता तेन्ना तितूकूय पडटा डस्ट म्हणून आमकां मामा क्लीन दिवून केल्यार तितूकूय पडटा डस्ट खावपाक रांदता न्ही तेन्नाय तितूकूय पडटा डस्ट. हांव विना डिसोजा वाजयंतले. आय वॉन्ट टू टेल समथींग अबाउट द MPL. आतां डस्ट आमी भुरग्यांक खेळोवन धाडटाय सगळे कडेन डस्ट आसता कपडे सुको घातले तांचूय आमकां डस्ट मेळटा इवन किचनांत आयदनांत इवन विंडो बंद केल्या पासून डस्ट खंय ना खंय तरी येताच एंड स्पेशली फॉर द हेल्थ चिल्ड्रन कॉफ असता ऑल द टायम दे आर कॉफिंग कोल्ड फीवर सो जस्ट आय वॉन्ट टू रिक्वेस्ट जस्ट टू स्टॉप द pollution, so do something, fix any device or something like this. There will be some solution to stop the dust. So the request is just stop the pollution, do something and save our children, youth life. Thank you. So Dhanraj Naik, म्हळ्यार मेन कंप्लेनंट ऑन बिहाफ ऑफ वाजेम तरेलम टिशेम अशी आमी लास्ट 1.5 वर्स जाले आमी एक 15च्यान वयर हे MRPPL प्लांटाचेर कंप्लेन घातल्यात. कंप्लेन्यो एकूच रिजना खातीर की हे MRPPL प्लांट आसा पळय आमच्या गांवांत भरपूरशें पोल्युशन करतात भरपूरशें नाका करतात आमचे ही सांगतले फाटल्यानचे आमचे विलेजर्स आसा आयज ते कित्याक रावल्या कारण जे 10 तारखेर जो आमकां जो कोर्टान म्हळ्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जो एक ऑर्डर दिल्या ती आमकां मान्य ना म्हणून ही सगळी फाटल्यान आसात. मेन म्हणल्यार तेजे पयलीं सांगपाक सोदता हांव आतां पळयात हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सर्न टू ऑपरेट म्हणून दिल्लें कोणाक ह्या कंपनीक 1.5 वर्स पयलीं तितून भितर तेणी 1.5 वर्स पयलीं दिल्लें ओके आनी तितून भितर तेणी कितें सांगला पॉयंट मेन म्हणल्यार एक स्पेसिफीक पॉयंट सांगता हांव जे खातीर आमी आयज झगडतात म्हणल्यार पोल्युशन जो एअर पोल्युशन जो जाता म्हणल्यार पॉयंट कितें म्हणटा युनिट शाल इन्स्टॉल एअर पोल्युशन कंट्रोल डिवायस कन्सिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटीक प्रिसिपिटर फॉर मेन स्टॅक विथीन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कन्सर्ट ऑफ दीस ओके म्हणल्यार कितें जे टायमार दिल्लो हो म्हळ्यार 1.5 वर्स पयलीं तेन्ना तांकां सांगलो बाबा हो पोल्युशन कंट्रोल डिवायस बसोवया एअर पोल्युशन जो जाता आनी तुमी स्टार्ट मारात अशें म्हणून तांकां 1.5 वर्स पयलीं सांगलेलो ओके आनी 3 months भितर बसयाक म्हणून सांगलें तांकां आनी तेन्नाच्यान अजून पर्यंत आयज जावन आसा जुलय ओके जुलयची आतां 12 तारीख जाली आनी अजून पर्यंत तेणी तो बसोवना आनी आतां ते कितें सांगता इतले दीस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तांकां सांगता बाबा पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस बसयात आनी आयज काल जो हियरींग जाला पयर तितून भितर ते सांगता बाबा पोल्युशन जाता काय ना ते आतां आमी पळोवया खंय तांकां फूल ऑन स्टार्ट करूं न्ही ते पोल्युशन हे MRPPL प्लांट आसा पळय नॉर्मल मी स्टार्ट न्ही आं टेस्ट स्टार्ट बीन न्ही टोटल फूल ऑन स्टार्ट आनी मागीर आमकां जेन्ना तांकां टायप मेळटा बोर्डाक तेन्ना ते येतले चॅक करतले आनी हो पावसाचो सिजन पावसाच्या सिजनान तांकां कितले हांगा पोल्युशन आयडेंटिफाय जातले जाल्यार खबर ना. प्लांट कितें म्हणटा तांकां हो ते न्यू इन्स्टॉल कर म्हणटा पळय तो क्लॉजस काडून उडयात. आतां ह्या पॉयंटा लागून ते फूल पावसा दिसांनी हे सेटिंग करतात. फर्स्ट पॉयंट हो. दुसरो पॉयंट म्हळ्यार कसा लास्ट टायम जेन्ना ऑर्डर पास जाली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान क्लियरली सांगलेलें एम्पेलाक कितें सगळे पोल्युशन कंट्रोल नॉर्म फॉलो करून करनासतना तुमी स्टार्ट करपाक शकना. तरी पूण हेणी पयर स्टार्ट मारली 10 तारखेर 10 जुनाक स्टार्ट मारली आनी चलयली 5-6 दीस. ज्या दिसा इन्स्पेक्शन आयलें ते दिसा हेणी स्टॉप केल्या. हें इम्पॉर्टंट. हें सेकंड टायम तेणी इवन शोकोस नोटीस दिले आसतना ते हे आपल्या कसली मस्तीचे ते स्टार्ट करता ते तुमी चिंतपाची गरज आहा. आनी तिसरी म्हणल्यार 2023 हाच्यान अजून पर्यंत तेणी एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय काय ना ते अजून पर्यंत तेणी घेवना. मेन म्हणल्यार कशें इसीचें नोटिफिकेशन आसा. नोटिफिकेशन अमेंड केला केन्ना 2024 तितून भितर क्लियरली मेन्शन केला कायद्यान की ऑल पॅलेटायझेशन प्लांट मस्ट टेक एनवायरमेंट क्लियरन्स ऑर एक्सेप्शन.
हो पॉयंट जेन्ना आसा हितून भितर कायदो मेन्शन करता तरी पूण हे हातून भितर कांयच ना, हेंचे कडेन कांयच ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांनी दोळे धापल्यात. आनी चवथें म्हणल्यार आनी हो पॉयंट म्हळ्यार कसो आसा, आतां पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस तेणी बसयल्यात. हांवें तांकां कंप्लेन केली, लेटरान सगळें आसा. अशें मल्टिपल आनी मेन म्हळ्यार आतां पोल्युशन कंट्रोल डिवायस सद्या आसा पळय न्ही, आमी एवरी टायम कंप्लेन मारता, नो पोल्युशन म्हणून दाखयता तेंगेर ऑन पेपर. ओके, जाल्यार हांवें डिटेल काडले, हेजेर डिटेलां कितें आसा, जो पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस आहा पळय ते कंटिन्युअस एअर पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस कितें आसा ते लायला गेटी कडेन तेणी. आनी पोल्युशन जाता खंयचें, आमच्या गांवांनी ह्या सायडीन त्या गेटी कडेन पोल्युशन जातलें कशें, तो रिपोर्टूच नॉर्मल मेळटा. तेजेर हांवें पॉयंट घातलेलो, बाबा तो डिवायस बसयला तो जागोच रॉंग आहा तुमचो. तुम्ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हो जागो व्हेरीफाय केला, विंड डायरेक्शन चेक केला काय म्हणल्यार बोर्डाचें आन्सर आसलें तेणी चेक करूं ना. चेक करनासतना जेन्ना हो डेटा दिता तो दॅट डेटा शूड नॉट बी कन्सिडर्ड. सो होय पॉयंट आसा हितून भितर जे इलिगली वागता सगळे हितून कायद्यान भितर कांयच बसना, जे कांयच बसनासतना हे चालू करतात. हो पॉयंट आसा आनी ह्याच खातीर आमी आयज मिटींग घेतलेली. मिटींगेक हे डिसिजन जालें बाबा आमी कितें करुया हे सगळे पॉयंटाचेर. जाल्यार गांवच्या सगळ्या लोकांचं एकूच उतर आसलें, आतां आमी इतले दीस आमी गांव म्हळ्यार हे आमी कंपनीचें चिंतलें देड वर्स सुमार बाबा आमी पोल्युशन कंट्रोल करुया, स्टार्ट करुया. आतां कंपनीच म्हणटा बाबा पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस आमकां नाका. जाल्यार आमी आनी कित्याक उगी रावया हांकां. त्या खातीर आमी नेक्स्ट स्टेप कितें घेवपाचें चिंतलां की बाबा आमी सगळे डिस्कशन केलें तेन्ना आमी प्रत्येका कडेन विचारलें, प्रत्येकाले इनपूट येयलें बाबा आमी आतां ते आमचें आयकत ना जाल्यार आमी आतां नेक्स्ट स्टेप घेवपाचें म्हळ्यार ते कोर्टान वचपाचें खंय तरी. सो आमचें मत अशें आहा की आमी आतां डिसायड केल्लें आसा की आमी आतां नेक्स्ट स्टेप म्हळ्यार कोर्टान वचपाचो बेगीनूच घेतलो आनी कितें करपाक नेक्स्ट स्टेप कितें आसा आमी बेगीनूच तुमकां अपडेट दितले. पूण पॉयंट कितें आसा की आमी अजून पर्यंत जे पोल्युशनाचेर झगडटा आनी कोर्टान वयता, फक्त रिजन फक्त एकूच आसा, MRPPL पोल्युशन कंट्रोल एक्शन अजून पर्यंत घेयना. फाल्यां कांय कितेंय जालें जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड प्लस MRPPL रिस्पॉन्सिबल आसतलो. थँक्यू. म्हजें नांव योगेश नायक. म्हाज्या घरान जो डस्ट येता, म्हाज्या भावान सुद्दां व्हिडिओ फेसबुकाचेर घातले आसा, हांवें घातले आसा. जसो डस्ट येता आमकां त्या प्रमाणे आमी पोल्युशन बोर्डाक सुद्दां दाखयला कसो डस्ट येता आनी आमी कशी भायर काडटा. आनी आमची भुरगीं ही ल्हान भुरगीं आसा ती कशी हें करता आमकां सर्वायव जाता. त्या खातीर हांव उलोवपाक सोदतां कितें जें आसा पळय न्हू आतां 14 तारखेक स्टार्ट करपाचें आसा म्हणटा पळय न्हू. आनी आमच्या हो धनराज ताका कोण तरी धमकी दिली कितें तुजे वांगडा कोण ना कितें आसा. त्या खातीर हो व्हिडिओ काडपाचो कारण कितें हो आख्खो गांवचो लोक आतां तेजे बरोबर आसा. तो समजनाका कितें तो एकटो धनराज आसा म्हणून. तो ओरिसाचो कोण तरी ताका खंय धमकी दिता कितें ना जाल्यार ताका कितें करपाचें आमी पळोवया म्हणून. ताका आमी मेसेज करूं सोदता कितें तेजे बरोबर तो एकटोच गांवचो तो एकटो गांव सांबाळना, तेजे बरोबर आमी आसा. आमी कितें करपाचें प्रोडक्शन कितें करपाचें पळय न्हू ताका मेसेज हांव दिवपाक सोदतां. तूं कितलो आसा तो यो आमच्या फुड्यान यो, आमी तुका फायट करतले. हांव मंदार शिरोडकर, हांव वाजेचोच नागरीक. आनीक आतां जो इशू चल्लेलो आसा तो सगळो MPLाचो जो डस्टाचो लागून चल्लेलो आसा, जो आमकां डेली जेन्ना MPL स्टार्ट जाता तेन्ना आमकां हो फेस करचो पडटा. जेन्ना आमी गाडी घेवन खंय तरी भायर सरले जाल्यार हो आमचे स्पेसिफिकली आमच्या दोळ्यांनूच वयता. कशी गाडी चलोवपाची ती आमकांय खबर ना. आनीक जेन्ना पोल्युशन बोर्डाचे जेन्ना लोक येयल्ले इन्स्पेक्शनाक, सो तेंच्याय बीन दोळ्यान जो डस्ट पडलेलो, सो तांकां बी ऑब्जर्व जाला की हो डस्ट MPLांतल्यान येता म्हणून. सो म्हाजी इतलेंच कन्सर्न आसा की पोल्युशन बोर्डान एक्शन घेवची की हो कसो कंट्रोल करपाचो तो MPLाक सांगून. सो MPLान हेजेर एक्शन घेवची की जे कितें डिवायस आसा तें बसोवपाक तेणी रेडी रावचें आनी हो डस्ट कंट्रोल करपाचो, जाणे की आमी सुशेगाद ह्या गांवांत रावपाक आमकां ताकद दिवची.